Lamsuko Swrangchati ni Kokborok Koktwma angdom logitho ni mes debar mati ni Kokborok Koktwma ro. Dini tangsalo bubak rekhor agolini orodudi nogor amsayo Civil and Home Guard Sarpa Jaka Paiman Jaka All Montri Entry Debar Mati Monti Ram Prasad Pal Akosong Kotor Mungsasar Asomsa Pati Bong Pati Uthake Tongko Songtona Lukurogno Naikoli Kotor Pati Bong Rogni Panching Nabagai Joto Water Khoroksake Civil Defense Volunteer Nahanari Haste Hapang Tangsalo Field Bajichuko Civil and Home Guard ni Shalo Omhai Hilino Kokshaka All Montri Asani Pandaklaizaka Bubak Rakhor Angde Orodudi Nogorotoma Muthara thing noklawa guard of honor borizaka hasini all montri no asal manjaka bonokaribo montri Ram Prasad Palbo haino All India Defence, Civil Defence and Home Guard has been recently amended to include the disaster management. আমি যদি সমস্ত শপথ গ্রহণ করছি যে কোনো ধরনের দুর্যোগে বা বিপর্যয়ের সময় অনবশ্যক জীবনহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্যে আমার সাধ্যমতো সমস্ত ব্যবস্থা করব। ট্রেনের জন্য অংশগ্রহণকারী সিভিল ডিফেন্স, হোম গার্ড, এসডিআরএফ এবং ফায়ার সার্ভিস কন্টিনজেন্টের বন্ধুগণ, বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং এই দুর্যোগের মুহূর্তেও সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি বন্ধুগণ, আজকে আমরা এই রাজ্যভিত্তিক ৫০তম সিভিল ডিফেন্স এবং হোম গার্ড ডে পালন করছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয় রাম প্রসাদ পাল দিবস আমরা প্রতি বছর উদযাপন করে আসছি। এবারে ৫৯তম এই উদযাপন সমারোহ। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা, বিশেষ করে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটা বিশেষ চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চল। অর্থাৎ রাজ্যের দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প, অন্যান্য দুর্যোগ কিন্তু এই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। অতীতের ইতিহাসে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমার মনে পড়ে এবং সবারই মনে দাগ থাকে যে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প আমাদের এই রাজ্যে ঘটেছিল সেই ১৮৯৭ সাল জুন মাস। সেই সময়ে তখনকার রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ দুইশট হয়ে যায়।
এরপরে নতুন করে বর্তমান অধিবেন্দ্র প্রাসাদ নির্মাণ শুরু হয়ে 1901 সালে তারপর সম্পূর্ণ হয়েছে এই বর্তমান অধিবেন্দ্র প্রাসাদ। সেমনিভাবে 1950 সালে আবার ভূমিকম্পে ত্রিপুরাতে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরপর 1957 সাল ত্রিপুরাতে বিশেষ করে আগরতলাতে যে জলপ্লাবন অর্থাৎ ভয়াবহ রকম ধারণ করেছিল, সেটা উল্লেখযোগ্য। এরপরে এই সম্প্রতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমরা এগিয়ে চলি। এখন আমাদের দেশে যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এটা পরিপূর্ণ করার একটা রূপ পেয়েছে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রেসপন্স ফান্ড এগুলো সমস্ত রাজ্যগুলোকেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগ মোকাবিলা করার বিভিন্ন আধুনিকতম সরঞ্জামগুলো আমরা পাচ্ছি। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা ত্রিপুরাতে এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আরও বেশি করে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকাঠামো আমরা দ্রুত গতিতে এটাকে পরিপূর্ণতা থেকে আরও পরিপূর্ণতা দিয়ে আমাদের করছি। আমরা এটা উল্লেখ করতেই পারি, বিগত বছরগুলোতে আগে কয়েক দশকে আমাদের এখানে সিভিল ডিফেন্স বলতে মানে অসামরিক বাহিনী বা ডিপার্টমেন্ট বলতে আগরতলা কেন্দ্রিক ছিল। আগরতলাতেই মাত্র সিভিল ডিফেন্সের কার্যক্রম কিন্তু ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই সিভিল ডিফেন্স যে পরিকাঠামো, এটাকে শুধু আগরতলা বা পশ্চিম ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ না রেখে সারা ত্রিপুরার 8টি জেলাতেই আমরা একটা কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। এই বছরের 28শে জুলাই থেকে এখন প্রতিটি জেলাতে আমাদের সিভিল ডিফেন্সের ফুল ফ্লেজের ইউনিট রয়েছে। সেখানে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা তার দায়িত্বে রয়েছেন এবং তাদের এই প্রত্যেকটা জেলাতে আমাদের প্রাথমিকভাবে আমরা 50 জন করে ভলান্টিয়ার নির্বাচন করে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আমরা দিয়েছি। এছাড়াও আপনার সিপাহীতে NDRF এই কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে ওখানে আপনার বিপদের মোকাবিলার জন্য ভলান্টিয়ারগুলো সেখানে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং সেই কাজটা আরও চলছে। এটা শুধু একটা বেশি নয়, পরবর্তী দেশগুলোকে এখানে সমস্ত কভার করে এই জায়গায় স্ট্রেন্থ ভলান্টিয়ার স্ট্রেন্থ আরও বাড়ানো। এছাড়াও আমরা প্ল্যান নিয়েছি রেভিনিউ গভর্নমেন্ট তথা এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পক্ষ থেকে যে আমরা এই ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা ক্রমে আরও 50 বা আরও 100 করে আরও বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণদের দিকে আমরা এগিয়ে যাই এবং রাজ্য সরকারের আরও
প্রকল্প আমরা ঠিক করেছি সেটা হলো প্রতিটি শহরে, রাজ্যের প্রতিটি শহরে এবং রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে আরবান লোকাল এরিয়া অ্যান্ড রুরাল লোকাল এরিয়া ওগুলোতেও এই কার্যক্রমকে নেটওয়ার্কে আমরা আরও সুসংহত এবং সুসংহত করার সমস্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা প্রতিটি শহরের প্রতি ওয়ার্ডে একজন সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডের দায়িত্ব আমরা তুলে দেব। একইভাবে আমরা প্রতিটি ভিলেজকে, প্রতিটি পঞ্চায়েতে, প্রতিটি ভিলেজ কমিটিতে একজন করে আপদ মিত্র আমরা নির্বাচন করে তাদের উপর আমরা দায়িত্ব দেব এবং এরা বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। আজকে এইভাবে সারা ত্রিপুরাতে এই বিভাজন করার জন্য একটা টোটাল নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো আমরা ধীরে ধীরে অতি দ্রুত গতিতে আমরা এটা সম্পন্ন করে চলছি এবং এই কাজটা আরও চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিশেষ উৎসাহে এবং উদার সহায়তায় আমরা এই বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আমাদের যে বাজেট বরাদ্দ সেটা আমরা পাচ্ছি। এতে করে আমরা প্রতি বছরের যে বাজেট বরাদ্দ এগুলো থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই কোনো প্রাকৃতিক বিপত্তি ঘটছে সেখানে আমরা যাত্রী করতে পারছি এবং সাহায্যের হারও সময় সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ আমাদের এই ত্রিপুরাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা বলতে গত কয়েক বছর দেখা গেল এখানে আরেকটা রিপিটেড একটা ঘটনা হচ্ছে সাইক্লোন, উত্তরবঙ্গ সাইক্লোন বিভিন্ন এলাকায় হচ্ছে। এই যে সাইক্লোন এটা তবে দারুণভাবে এফেক্ট হচ্ছে, কিন্তু এখন যেখানে এই যে আপনার ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তখনকার যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো, ডিস্ট্রিবিউট লেভেলের পরিকাঠামো, তাদের পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপর্যয় মোকাবিলাতে ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে। এতে করে যখনই ঘটনা হচ্ছে যে সময়টা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অন দি স্পট এই বিপর্যয় মোকাবিলার সমস্ত সরঞ্জাম সহ আমাদের সিভিল ডিফেন্সের বা অন্যান্য যারা পরিপূরক সংস্থা তারা যে আইন হচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা করা হয়। এতে করে আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আজকে এই সকাল 8টাতে সাইক্লোনটা হলো, সকাল 10টার মধ্যে সেখানে আমাদের সব কর্মী অফিসারবৃন্দ তারা আসে, সমস্ত রেস্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং লগে তাদেরকে ইমিডিয়েট রিলিফ ড্রাই ফুড সেটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ইমিডিয়েট ফান্ড তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, ইন্টারভিউ রিলিফ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া একবার ডিআরএফ নন আমরা তাদেরকে যে যে ক্ষতি হচ্ছে একবার গাইডলাইন অনুসারে আমরা তাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে একটু করে দিচ্ছি। আগের দিনগুলিতে আগের সরকার করার সময়ে একটা বিপর্যয় হয়ে গেল এবং সেই বিপর্যয় ক্ষতি পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর ঘুরতে হয়েছিল, এটা এখন আইন। এটা ভাই জনগণ সরকারের কার্যক্রমের উপরে বিশ্বাস আশ্বস্ত করছেন এবং তারাও সব দিক দিয়ে মানুষের দিকে তারা সহযোগিতা পাচ্ছেন। এই বর্তমান এটার অবস্থা। এই পৃথিবীতে গত 2 বছরে আমি
आज पूरे देश के साथ साथ हमारे राज्य में भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस बाहिनी के उनके स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए आज हम तेलंगाना एकत्रित हुए हैं। आज लोग उन वीर होमगार्ड शहीदों को श्रद्धा और सम्मान का ज्ञान करता हूँ जिन्होंने राज्य की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। विगत वर्षों में उग्र परिषद से मुकाबला करते हुए होमगार्ड बाहिनी के 10 सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन सभी वीर शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। होमगार्ड काउंसिल डिफेंस समिति की स्थापना राष्ट्र की रक्षा में पुलिस और सामान्य प्रशासन की सहायता और विभिन्न सेवाओं को प्रभावित करने और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए की गई थी। होमगार्ड को सिविल डिफेंस बाहिनी का मूल मंत्र है देशभक्त सेवा। मुझे खुशी है कि इस बाहिनी के सभी सदस्य ईमानदारी प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। होमगार्ड बाहिनी के सदस्य वर्तमान में विभिन्न स्टेशनों में और दूरदराज के क्षेत्रों में कुछ कैंपों में तैनात हैं। कुछ होमगार्ड यातायात नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं में गैर संभालने के लिए दूरदर्शन, अगस्ता एयरपोर्ट, सेंट्रल वेयर हाउस, खाद्य गोदाम, मेट्रो कॉलेज माननीय महोदय श्री राम प्रसाद पाल माननीय मंत्री जेल एवं नागरिक एवं सेवा विभाग उत्तर सरकार पुलिस व अन्य विभागों की TPF ni bisingti bonding jama bai khotat bazar hati amsir national highway lahar kasulaika TPF ni adongra TPF ni bisingti bonding jama bai khotat bazar hati amsir national highway lahar kasulaika TPF ni adongra hastiwa kerong haida kahamke finjaya kokshul chamuti tangshalo haste ganangai dam sinini bonding mani TPF ni ozmazuk patal koina jamatia abono kitingino lahar kasna chengka sandir bazar bhansini potishori khotat bazar amsir ইয়াগর লাহার কাসুনি কক্তমা মানে শান্তির বাজার থানে ওসি সুব্রত চক্রবর্তী নেতৃত্বে কবামা নাইমুথার থাকি সগিকা থাকি মাঝাকা শান্তির বাজার ভাস্তে হাপানগনি ডিসিএম সপ্তরনি মজুমদার বহাইন ইয়াগল লাহার কাসুনি রং রমিত লাঙ্কা মন পাথর ফারিনি থানাও Kaisiya, jaga जों हिसं खायसं दंमालिया रंगै सेक जागै जे रेप खालायजागो अत्याचार खालायजागो गारि बाय सुख्रु बुथारजागो आबोतिरनि बागै जों गोबां मानसिनो जों दिनै अ जागायाव रोड ब्लकेट खालामो बिखेते सारा त्रिपुरायाव नामाय खालायजाग दङ बिखेते सिनि दिल्लीयावबो दिनै अ मुभमेन्ट चलाय दङ जे ताबक जे अरंगो त्रिपुरा रायजोआव जे सातक पिटक खालायजागै दंमानि आबरनबो दिनै जन्तर मन्तर सिनि मेडाम पादकना सर
थुंपारानि एलाव खाय सानाय हिं बरक दिनै वानसौलायजाक बरक आसौलायजाक दिल्ली शान्ति बाजार डिभिसनाव केना अरो जों कायसाना दिनै दङ साब्रुमो दङ आयां महारानिबो आयां एमपि साइडआव दङ रामा जागानो दङ आसा आं डिटेल्स खबर नायनालिया दिनै बोसोर जरातै बरक काफै दंगा आं तागो आनि मबाइल सुइच अफ इखा आबन बा नायनालिया अ सबाव फाइनाय रना बयना मोसौबो जों शान्ति श्रृंखला खालायनो जे गारि फाइनाय आबारावनो जों गाहाम खालायनो बुजावो दिनै सानसानि बागै बननो जों पालन खालायनो बागै किरौरे रहदि मार दुक्ता खालायदि केबनो याक्ति काति सादि होनो जों जतनो नगर लुकुरनि फाइनाय रनो आं बरकनो गाहाम खालायनो बुजावो साहि दं जोंखौनो भाइलेसन खालाया बरकनि बरक हामबाय जे रोड ब्लकेट खालायमानि ओयानिकेनो जे जों ताबक रहरनाय हस्पिटाल गारि ते डिआर गारि बेनिनो एग्जाम दंखागे एग्जाम रहरनाय आबारनो जों जतनो एलाउड खालायनो बहाय कासिनो जे तार पुरोचिनि क्रिकेटिं खालायमानि सिस्टेम खालामनो থেকে এমনি টিপিএফ এর বেশ কিছু সদস্য আমাদের আটকা বাজার প্রতিচুরি এলাকায় রাস্তার ওপর বসে এরপরে তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তারা 12টা পর্যন্ত করবে বলেছিল এরপরে টাইম বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করি এবং মূলপাথর আউটপোস্টে নিয়ে যাচ্ছি কতজন অ্যারেস্ট করেছে কতজন প্রায় 40-50 জন 40-50 জন আর কোন জায়গায় আছে শান্তির বাজার Tangshalo bubak rakhor aguni mukto tara hol naga hastipil nikola ter Chanceburika hastiri rung montri Ratan Lal. Tangshalo bubak rakhor aguni mukto tara hol hastipil nikola ter Chanceburika hastini kerong montri Ratan Lal. Logio montrika rung tangbini council ni chairperson Orunodoi Shaha IS Chandi Chandran Agosong. Tate mushinke pana Chanceburika rung montri no kari madakune narwai rok. Salene tero koksana thangri rung montri Ratan Lal ternuti koksawe khonareka te thanai bisho ha kotoro jerab batai সকাত মানকা বরংনি সকাত বরংনবল সকাত জাফারি বরং জাফরকা রং মন্ত্রী উত্তরীয় পড়িয়ে সে আমাদের রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে চারুকলা এবং শিল্পকলা আমরা দুদিন ব্যাপী এই রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসব পালন করতে যাচ্ছি আজকে এবং কালকে সারা রাজ্য থেকে 144 জন ছাত্রছাত্রী প্রতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে 9 জন ছেলে 9 জন মেয়ে তারা বিদ্যালয় স্তর থেকে পরে জেলা স্তর থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং সবটা অফলাইনে রাজ্য স্তরে এসেছে এই রাজ্য স্তর থেকে আমরা আবার এখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় স্তরে তারা অংশগ্রহণ করবে আমরা যদিও অফলাইনে করেছি কিন্তু জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাটা হবে অনলাইন আপনারা জানেন যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা শিক্ষাকে মূল হাতিয়ার করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলছি শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর আমাদের রাজ্যে বিপ্লব বাবুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা নয় আমরা 28টা রিফর্ম করেছি 28টা আমরা জানি যদি প্রকৃত শিক্ষা এবং গুণগত শিক্ষা পায় যে কোনো মানুষ আমার কথা নয় স্বামীজি বলেছেন পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র শিক্ষা আমরা আমাদের সরকার সেজন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আপনারা জানেন
Tangshela All Tripura Guest Lecturer Association ni bukhakti kuchuk rimtang bidini dagi phangthani bongni shanmoti khorakti salaika Tangshela All Tripura Guest Lecturer Association ni bukhakti brono regular ro rima haki rangwena te regular khaina bagi reng bowono kuchuk rimtang bidini dagi phangthani deposition rikha Simon ka class khokburi ra te shalcha charchi ni class rizak masulusi kahamke makhaya class ro Jerano Furungo Teshi Borogway Baksa interview Mario Nibo Kokshilta Kasaka আমরা অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে উচ্চশিক্ষার অধিকর্তার নিকট আমরা ডেপুটেশনের জন্য এসেছি। আমরা যে মাইনে পাই, আমাদের যে ক্লাস প্রতি দেওয়া হয় যে টাকা, সেই অর্থরাশি দিয়ে আমাদের হয় না। সামান্য প্রতি ক্লাসে মাত্র 400 টাকা করে আমাদের অর্থরাশি দেওয়া হয়। সেই টাকা আমাদের কোনোভাবেই চলে না। একজন দিনমজুর এর থেকে বেশি টাকা পায়, আমরা সকলেই জানি। তাই আমরা উচ্চশিক্ষার অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে এসেছি যেন আমাদেরকে একটা স্থায়ী সমাধান করা হয় আমাদের এই চাকরি। কারণ আমরা যে প্রতি বছর আমাদের ইন্টারভিউ দিতে হয়, আমরা আমাদের সাধ্যমতো আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়িয়ে তাদেরকে ভালো রেজাল্ট করানোর চেষ্টা করি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওরা যখন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে ওরা আমাদের সাথে কম্পিট করতে আসে, ওরা আমাদের থেকে ভালো নাম্বার পায় স্বভাবতই, কারণ ওদের সেমিস্টার সিস্টেম। তার জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ি, তাদের কাছ থেকে আমরা সেই কম্পিটিশনে পেরে উঠি না। তাই আমাদের একটা স্থায়ী সমাধান চাই। এইভাবেই আমাদের ক্লাস সংখ্যা আমাদের মাত্র এক বছরে 180টা ক্লাস দেওয়া হয়। তার মধ্যে অনেকগুলো কলেজে 180টার মধ্যে ভাগ করে 3-4 জনকে দেওয়া হয়, কারো ভাগ্যে 60টা কিংবা 90টা এমন করে ক্লাস করে। তাই আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যেন আমাদের একটা এমন সমাধান করে দেওয়া হোক যেন আমরা যেন চলতে পারি কোনো রকমে। আর আমরা স্থায়ী সমাধান চাইছি আমাদের এই চাকরির। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কেরল, মণিপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে গেস্ট লেকচারারদের স্থায়ী সমাধান হয়েছে। তাই আমরা আজকে উচ্চশিক্ষার অধিকর্তার নিকট এসেছি, উনি যেন আমাদেরকেও স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করেন। আপনার নাম? আমার নাম স্নেহাশিস রায়। আমি গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের একজন অতিথি অধ্যাপক। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের গেস্ট লেকচারারের সংখ্যা 250 জনের কাছাকাছি। লাস্ট কবে নিয়োগ হয়েছিল গেস্ট লেকচারার? লাস্ট নিয়োগ হয়েছে, প্রত্যেক বছরই নিয়োগ হয়। এবছর নিয়োগ হয়েছে আগস্ট মাসে প্রত্যেক বছর। এবং আমরা যে পদ্ধতিতে নিয়োগ হই, আমরা ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যেভাবে নিয়োগ করা হয় এপিআই স্কোর দেখিয়ে, আমরা সেই পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা নিয়োগ হয়েছি। তো আমরা কেন কোনো রকম স্থায়ী সমাধান পাবো না? মূলত আপনাদের দাবি এখন বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের একটাই দাবি, মূলত আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে, অর্থাৎ রেগুলার করতে হবে। কারণ আমাদের যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকা দিয়ে কিছুতেই হচ্ছে না। TPF ni bisiti bonding jama ba Washia wane TPF lahar ka sulai khurang tisalakya telemura amsayo tiprasa tesar khurone batha jamuna shejar mongo justice thane dam ki nei tirpra bonding kha TPF hate kotor telemura amsayo lahar ka sulakya TPF khurone tiprasa batha jamuna justice thane bathananya romui phase nane thane tai kubun juda samote dam ki nei tirpra bon idin kha TPF telemura amsayo lahar muthai tonakya yagulo police phaye silinsa angkha tang salo tesabare rail station amsayo tai hate kotor amsayo TPF lahar ka sulakya khurang tisalakya Koktwma khanaw thangu shurja telemura police tang functional joran jamatia tai kabang matia sa India ro hanyo haiti punjorawo TPF ni adongro tesabare amsayo lahar ka sulayukha police borong no domai telemura chitrangota kola kendra wo chobutoni pacha Koktwma manmani jorate simena jorate khorok chukuchi TPF ni adongro romu chobutoni jabacha রিপোর্টার
जों दिनै अजागा दिनै प्रटेस्ट मा खालामनायनि थाखाय त्रिपुरा हावा दिनै त्रिपुरा सरकारनि कोनो अस्तित्व गैया हातानि बर' रावै जों हानां फिनां खाजाखै दिनै रायजो जोंनो सेबलाय जाबायखा आबोनि बागै दिनै DSR दिनै जवान कनैया बांलादेशनि बर' खायै आरो जागिरि खायै गुलि सुद खायै दिनै DSR खर'निया बुथाका बुथामानि प्रतिबादे दिनै जों टिपिएफनि पक्ष থেকে 12 ঘন্টা বন্ধ বকজাকা এই অতীত হামি যিনি বুড়ি বসারক গাহাম করে মা থাঙ্গিয়া মালা সুলিয়া যে যিনি সালনি সুতি জমা দিয়ে রেপ খাইয়ে রঙাবো ফাঁসি অর্ডার होनायनि বাগै जों টিপিএফनि পক্ষে जों দাবি খাইও কিসের জন্য ওই আমরা জওয়ান আমরা এখানে আজকে 12 ঘন্টা বন্ধ ডাকাই হয়েছে কোন বাড়ি আমরা টিপিএফ পার্টি এর মূল উদ্দেশ্য কি কারণে ডাকা হয়েছে আজকে বন্ধের সারা কতটুকু রয়েছে তোমাদের আজকে বন্ধের সারা কতটুকু রয়েছে বন এখানে 6টা পর্যন্ত বিকাল 6টা পর্যন্ত বন 12 ঘন্টা বন আমরা ডাকা হয়েছে আমরা যেটা গত 4 তারিখে সকালে আমাদের যে টিএসআর জওয়ানদের 2 জনকে যে গুলি করে হত্যা করে নিশ্চিতভাবে যে খুন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমরা ওইটা লড়াই করছি আর আমরা ত্রিপুরাতে কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই ভেঙে পড়েছে ওটার লাগে আমরা আজকে এই প্রটেস্ট করতে লাগছে হ্যাঁ তো আমরা চাই যারা খুনিকে যারা টিএসআর 2 জনকে গুলি করে হত্যা করেছে তাদেরকে ফাঁসি অর্ডার দেওয়া হোক আমরা ওইটাই চাই হ্যাঁ আর আমরা ত্রিপুরাতে যেটা দিল্লি গণধর্ষণ বা যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে তাদেরকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি চাই হ্যাঁ যে সালনি সতী জমাতিয়াকে যে নিঃসঙ্গভাবে যে রেপ করেছে হ্যাঁ নিঃসঙ্গভাবে যে যা কিছু করেছে ওটার লাগে আমরা তাদেরকেও আমরা ফাঁসি চাই kokborok সাথে বন্ধের কত প্রভাব রয়েছে আজকে বন্ধের সকালে ত্রিশা বাড়িতে আর এই সালকা বাড়িতে তেলিয়ামুড়া পিএসআর আন্ডারে 2 জায়গাতে এই টিপিএফের কিছু সমর্থক রোড ব্লক করেছিল আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডিটেইন করে এই ডিটেনশন সেন্টার তেলিয়ামুড়া টাউন হলে নিয়ে গেছি কয়টা জায়গাতে হয়েছিল এখন আপাতত 2 জায়গাতেই তারা বসছিল এই ত্রিশা বাড়িতে 10 জন আর এই সালকাতে প্রায় 15 থেকে 20 জন তারা বসছিল আমরা ডিটেইন করে নিয়ে গেছি কতজনকে আটক করা হয়েছে প্রায় 25 জন থেকে 30 জনের মতো হবে এখন ডিটেইন বা অ্যারেস্ট जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै 1000 रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खाति मुनि कक बिदि नावि माननाय
the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwin hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungmarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 857510282580375592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano Baithani Shalkisha Sikang TSR official Khorogni Guli Khai Putharjakmani Shokanto Tasbai Awni Kitingi Haste Ganangai protest Klaizagai Togo Justice Shanai Thanai Shalkisha Sikang Khorogni Tiprasha Subedar Mark Hasin Jomatia Ti Nayab Subedar Kiran Kumar Jomatia Rifleman Shokanto Tasbai Kogoi Putharjakmani Apatimuni Kitingi no Khadu Zagai Tini Chini Takarjola constituency Tipra Mothani Luajoma Kaisa Lahar Hipoto Kaizaka Krak Nishilai Krak Mazarina Shanmungti Manjaka Kasan MLA Hayake Political Secretary Rajeshwar Deborma Tipra Mothani Apon Deborma Nokare Burei Bodolni Adongro Criminal punishment maru right. Officer puthane ke sukanto nasu criminal punishment maru na. Chalena. White game maru lako. White game ni ayu lako. W ni ayu lako. WM ni ayu lako. White game ni ayu lako. I can
थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर 2021 जोंनि बरक लाइफ सुबेदार मा खाथिन जमातिया ताई किरण जमातिया निर्मम भावे मन बुथार मन प्रटेस्ट खालायै जोंनि बखाय अग्लायै हा दुखु नांलायै जों हा दुखु मिसिल ताम निंके सिनि बरक म हाइकांके अमसुदो फासिसि यामो फास इंसिडेंट यामो अम हाइके गोबां मानसिनि बरक बुथारलागै दङ केबोबा हराव हेमि फाइफ्रो बाइक चालगै फाइफ्रो अम हाइके रेप खजागो अम हाइके ट्रिप्लान सुबंनाबो अम हाइके ट्रिप्लान के खाइदं हांके जों बाहायके सेबुंनाय जों बाहायके मुथांजागनाय आं बागै जों जास्टिस नांगौ जों जास्टिस रनाय केबो गुरै थांनाय बोसोराव बिसिसि देबरमानो बुथारजागमाबो कोनो जास्टिस माया केबो मा सभा एरेस्ट खाइजे गया अम बुद देश थंखानो जों कि देश जों चालंनाय जागा तंखाया न ताम तहार कि ल एन्ड अर्डर दङ और कि आइन शृंखला दङ कोन गैखोब्ला आइन शृंखला वार अ जागावा कोनो जों बिचार मालिया कोनो जों सु बिचार मालिया बनबाय जों बखा दुखु नांगौ बखा खामो दिनै मा खासिन जमातिया दिनै किरण कुमार जमातिया हाय बुथारजाम हाय ताई गुबुनबो अमाय गतनां मानो बनि बागिनो जे बुथारनाय बनो सुकान्त दास न कन्स्टेबल बनो एकदम एग्जाम्पलारि बनो एकदम पानिशमेंट मारनाय कैपिटल पानिशमेंट अमायके साथि मारनाय ताई जे थैजानाय जे बुथारजानाय नकनि बररक न कम्पेनसेशन साख्रि खरचा मारनाय ताई कम से कम 2 कोटी टाका रां बनो कम्पेनसेशन हिसाबै मारनाय 5 लाख रि फेगा बै सिनि बरनो मूल्य 5 लाख गया 5 लाख रि फेखन बाइपे आबा हिया बुसु कष्ट नांखाना बुसु दुख नांखाना बं परिवार बुसा बुतिरं नगै खाइरगो एकजन अफिसार चाकरि खाइदंयाखै आतमसा बिनि बुफा थैयो बा बोसाइथिनि काका बिनि खौ तामखाना जों बुसु खायंनानि क्लाय अजागो जों वातिफोन मांखरो वातिफोन जों वाति पाति अंखरफोन जों खादम मिছিল माखाय तामनि बागैनके अमाहाय बरक अफिसार बररक सिनि बर आसासु सुनामै अफिसार सुनामैनि थंतमन को जाबो कायसा तिया सारो थां टिगि लेनि सोजागै आको टिगिने फिजिकल मेडिकल बेबं टिगि आको तिया समान थंतम को गया बनाय सुबेदार अफिसार बन जा अमाहाय बुथारलाका बन जों जास्टिस नायो बिचार नायो अमाहायकेनो बिचार नायाको जों एकटा सिनि बरंनि बागै जों जास्टिस मानो नंथै बन तिनि जों किटिंगिने तिनि जों तागारदला तिप्रामता तागारदला सेक्टरंगै जों तिनि जों खादुमा मिছিল खायो तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि इंगिनाय जों डिफरेन्ट पार्ट तागारदला जम्पुर जिल्ला कुमुनुं आरो बुबुग्रानि दागिमुंबाय सिनि टीएसआर अफिसार सुबेदार एबा एसिस्टेंट कमांडेंट मार खासिन जमातिया ताई किरण कुमार जमातिया न
togui butharmani bonino kemni khoroksa rifleman Sukanto Das aboni sung capital punishment ni baginai sung tini protest rally sung khaleka tipra motha ninginai oro sini tagardulam tuni thousands of borok korang tisaka proper justice ni baginai karon sung saimano emon babe sini takuk Mark Hasin Jomatia তাই কিরণ কুমার জমাতিয়া বড় খরনি টিএসআর অফিসার বর্ণ যেভাবে গুলি খেলাইকা ব্রুটাল শট খেলাইকা একদম ক্লোজ রেঞ্জ अब एकदम मार्सिलेसली अब खेलाइका अब निबागिनी हाई लेवल इंक्वायरी सानो एबा त्रिपुरा राज्यनि हाई कोर्ट नि सिटिंग जज नि माध्यमे अब प्रपार इन्वेस्टिगेशन होथों प्रूव होथों एरपरे सुकांत दास नि कैपिटल पनिशमेंट अवश्यनि one boy sini one demand sini bubuk dani sini dagimung sai sini tipramothini sanmung tai demands abor jodi fulfilling angke agami din sipramotha te father tebo strong movement tibo rajya be bichung khlainai hambai okay sat obossi thangai chaitarbe simia boni sele sekang kabang mano nini bishoji debroma bothar jakha tai kabang ma bor tabubo salni sal sing buriro ni debato rangkor bothar jakha tai buriro salbrumo sini hangsung langma sigur ingi tongo sing 70 বছর রমইনা অম হাইকেল sing thungjai phaiga even tini je প্রশাসন tongai je arm su tongai ro borok life su tini secure kering to hainbagino sing bobagarani je harmung dagi mungbai ke sing tipasan thansa khlainai om haike sing khorang te mati sena tai sing sogan dasni capital punishment nangyo te bono je khaifano phasi marnai tai bono bong noglu khung borong rang pusa roi ta sakiri bakiri nai bongni future bong thinang no secure khlai marnai hainbagino sing thinang go jate mo haite bu tai pati mung pati dekhe sing sotokma tonganai sing thansa khama tonganai abono sing lokono message ranamo sing go sing tagarjala tipramo thatai YTF tai TWM ni asuna hambai Sengkini jago hadumani sing kasih kelelaka sini takut korok nih biasa dokter jaga sengkini jago tipramoka YTF TWM sengkini jago balpa jago korok tu selaka sini balai kamza tamni bagai hilake sini sabun himani coya dokter jago coya sini buku contoh hano dia kerja kono coya balai kana sini hawa semua cacang kelanyai sini hak kiri hai hak kiri nok tongi mo nok kiri hai sing sabung chaka pita kono tongo abal bagana haste dikra haste ni borok no sini takut buku rok no ang konya no musulo norok sianang ni basana nanglai sing bu jaga kalai jong sing te bu khorang sinik na nanglai khorang chotoni sinik khase sing sini khorang na boya sakchina sini dukho kosto birman abo tai pai khlaya abal bagana ang मुख्यमंत्री थानी बा आबिदान खायो आबिद खालायो बो जे थिनाय नकुंनि ताकु जे थिनाय दाय बिनि बिहि बुसा बिनि मा फा ताकु बुकु तंगाय रखनो बो उपयुक्त चाकरी मारनाय ताय बिनि नकुंगा ताम नांगै दं आबो सम्पूर्ण बाबे बो पूर्ण खाय मारनाय आबन बागना आं जतने थानी आं गबगो सिनि बुकुक संबा हानो सालब्रम ब्रम कष्टवा दंगो बिरिमाना दंगो जों थांलायसो फायलायसो खालायमाया बेबाग जागोना जों गिरि करंमा दं सिनि हा दंखनो हा करिहाय आबर बागनो जों जत थामजा खाबाक्सा खालायो जों खरांथि सावो दा सिनि खरांनो खानानाय सिनि खरां जे महाराज जों माने महारानी कब थाइबानो जों दिनि अ जागाव खादुमा पा Mayor di Deputy Mayor ni asuk thaya asugui tangsala semai tangka dipa mojung de Monica Das Dotto. Mayor di Deputy Mayor ni asuk thaya asugui semai tangka dipa mojung de Monica Das Dotto. BJP hastini naikolai Binod Sonkor hasteo phai kok salaimani olono omohaike kok sabjakha. Watina message diwitini shandani jorawo tuyal ramjanaga tipra mothai shakthanung bai shalpira saka tipra sa tiasa khorok ne silai bai goli kok buthar jamani patinu kitingai khadumungte jastisani khorang diwei himbuto khlaika manjaka titi je hapuni borom gana ef suhel deborma TWF ni khokpangjil sopna deborma akosha
Kini Koktwma thunglai rong belakina hambai जों kini Ramchundra Tipra motha eba Ramchundra block committee ni YTF TWF te Tipra udalai kini kaisa khaduman rally samsajakha eba narakjakha jinoro five sopai ka chini TWF ni central working president borong manager Swapna Deborma te chini Ramchundra block committee ni chini YTF ni president TWF ni president te Tipra ni president te jotto working president vice president jotto adom song tini amche jotto lugro pal khlaye chini khadumani o himbotok tangi hegai narok jotto nugi mankhna chini khorok ni takhuk mark hasim jomatia te chini kiran kumar jomatia chini khorok ni takhuk chini athukri hinmano je borok no tini innocent tongmani borok tini kogi botharka tini Sukando Das mungi khoroksa TS borok kogi botharka awoni chung bisar nayo je bisar maya sa chung jotto tipar sarok pal khlaye जों दरबार काथरनाय बिनि बागै तांनि हेंके जों दिनै बुथारजाव खना बुथारजाव जों जास्टिस मेमन अम हाके लाई दङ केबा अमसिसिनि साननो मुसुमा हेंके दिनै खरकसा सिलाइपा थामपियै खरकसा गभर्नमेन्ट जब खायदनो चिन सिक्योर क्रि हेंकाय दिनै जत तिर बाहानचिना आम जनतारा भागे सिक्योर तंनाय जों दिनै खरकसा लिडार नि दफान बागै साम खाय दंनाय र भागे सिक्योर तंनाय दिनै जेबरक chini leader rong na ba chini MLA neta rong na tini security ri tong nai tini secure kri hingai tini neta montri rong ni tini je dokan ba samone bor bai secure tong nai tini am jonta ra bagi secure tong nai aun ba ching jot tibar saro ching tini bon kharang tisa nang nai tini ani tak chini takuk kharang ni je thimani bini nukhun logi ching jot botan nang nai ti thane jor rogo bo haino hai chini takuk Bishoji Deborah bothar jangmani tongo montri lai kaiping bothar jangmani tongo Durga Chandra Rangkhol bothar jangmani tabu justice maker jeng jotto pal khlai bong baga jeng justice sanya minus justice sanan bai chak parang dima tongo metino om hagino haino hai chini Ramchundra ni jotto lukurok chhara tirpran jotto lukurok chini taku khoromni thiman bagi belen baha khamjak chini bubagara belekin baha khamjak chini jotto ti barasar begen baha khamjak on bagi jeng hasteni je hapangno state government jeng dakti no chung chini takuk chung justice na mai koinai thank you tumung je justice me engkai chung je dorbar kotor thangai chung obani khorang ni nai anbuga an koinai chin sarti men jotto lukro no jotto thanchang ni takuro chung ta thanchang na jorase thanchang ni tumung je chung protest engkai chung salja moni justice manai justice me ensa chung ini obana chung khorang muthang india thank you chung te sanamu chung chini takuk khorang thinai bongni langmani dam 5 lakh ya 5 lakh bai chung khaping na ko ya abo to bong man thai ke bong manai Marinai no bong no bor mantai tok tiaba main ngai justice mana Frasha amsiyo lama hamya jati kri abo ketal kogya abo shalbum ni Koktwma singai thangsiwo Telemura PW haba nokbe khobja kakrashara ADC village Bahadur Shordaro PMY Pradhan Mantri Sorak Yojana lama snam jangmani thangnai shalo Koktwma ni bisingti phunuk jangmani nukha belekina jai chaya quality hamya phupang ingjang ketal snama se idbai cement kaphaya hasing grei haba chimi cement sapului kalbat dai side wall snamjak id khedok rasaja tini phungo Swrangchati Koktwma ni bisingti thangai nugukha dadak sida kubuno quality hamya snamjak samung khlainai barja manjak ungkha obje sarkar tei contractor ungkha Shinu Das mungoi tabkok ungkha hapang hamkarni bagai gobang rang shibano samung khlai tono phiaba hapango sebong manjak obje sarkar thanghai borok samung jai khaya klai khai tongayo quality hamya kai samung khlai tongo abone bagna tiprasa amsa yatai hamkai inglia lama ungthung rungnok ungthung
tuini sepsam ongtong gobang phasing tino tipasa amsayo hamkrai India obahaino mangpili kasai phekya nainai bedi sini mangpiluwo busuk quality hamya khaye lama kalbat side wall samjagi tongkha lamsago Swrangchati naitongnai khapangni takuktai bukuk chong wateni jorao Swrangchati channel ni bukhaktui chungtini mangpili mati samani Koktwma angkha belaino bunisai joda Koktwma o jagao o thaini lukoro miyawo chungno je borok video sakphang orne public yakheba thayo tongnai lukurok je chungno video snambi rohmani abo belaino wanama singja o jagao je sidewall khlaijak tabuk bo samung cholibui tongo tini wati bai samung choliyangi tongo nugui mankhana ani o ukologni mangpili je sidewall o sidewall hingkai samung paikha hanai tonijak complete ningkha hanai samung o jagao je bini chukna tongmani chukha जों tabuk naileinai abo cement bada khaijaka yakaba ha baida khlaijak oroni lukurok saka ha bai khlaijakai tabuk mono जों yak bai uthogoi naileinai yak bai uthog mangkhai abo lukurokni buskango lukurok bo saimannai yakaba nugnai abo ti ha baida samung khlaijaka yakhaiba cement type hasing baida galogoi o samung khlarijak o samung wngkha central scheme bai khobjago PMY Pradhanmantri Sadak Yojana Teliamora PWD under o thaini nikoma wngkha Mongia Kami are developed by Khobjak ADC village Kakrasora जों thik tabo Kakrasora ni o je mo yang ne ani kolone mo lama ni je hapai mane mangpli ingka Teliamora ne phai hapai mane yang buskang hingkai holudia ADC village habani nailene जों tabo truk khai mangleti sena koini ang tabo yang truk ka phane ne bagai nogui mankhana khapangni takutai buso mo hingkai je samung complete wngkha hanai contractor samung khlairi mani जों tabuk uthogoi naileinai ang mamle saino ar tokdina kaham ke sangna bai koinai mo ki ei mo hingkai iko samung khlaijamani rajya sarkar yakaba khapangni takuktai bukuk song krung thaio samung ribo কিন্তু অবহাই খায়ই নাইনাদি ম হংকাই কমপ্লিট রিপোর্ট রিজাক ব্রক ই তো হামিয়ানো ম কি মশলা দা হাসিংসা মতা মনরক নাইনাদি খাপাংনি তাকুকতে বুকুকসং ও রাজ্য সরকার সবকি সাথ সবকি বিকাশনি দিশায়ে তিনি ও জায়গা অবহাইকে সামুং খলারি তঙ্গো পিয়াবা অবহাই কন্ট্রাক্টর অবহাই ইঞ্জিনিয়ারংনি বাগৈনো khapang yakheba sarkarno yasi sodani sujog mano khapangni takutai bukukchong narok nogi mangkha yangnai mangpuli jagao contractor ni biri nok ni rang baida o jagao hasingtai chips hasingtai cement chapulanang tamoni baga habai samukhlari jak lukorok je mangpili tisai rohmani abo kubui soito tabo hapang bobo haya pribar जों hapangni mokolo phungnai mono noro naine diko khapangni takutai bukukchong mo hingkai naine diko haini bagai khapangni takutai bukukchang Swrangchati channel lukurona kogrimani asugui tongya watai ingthon pamdei ingthon bohogo maigrino जों hapung hatai bakhogui watai manjagoi tirimo phalijak o jagao जों tabuk bo phungni bisi bajiyako 7:30 8টা প্রায় বাজিবো जों tabuk krunglani orni samung khlairinai engineer yakhaiba oroni contractor जों khonabo o jagao no kaisao bora bara tongoi tongo o nogo जों habuinai borongo o samungo tonai sungnai mo kam bahaki obahai khlaijak mo to jebini sokdani todani botorin paikha o tolao nor dugi mankhana khapani takutai bukuksong mo karbal mo boss karbal ni side wall 10 inci 20 inci wall 20 inci wallo hasingtai balo poriman busungnang जों oroni samungkolni engineer ba ayuno sungnai noro taibo nugnai o jagao mo nainedi khapangni takutai bukuksong mo hingkai sobki sat sobki bikasni mangpli ang mangpli sino koine kahamkai yango pudesnane bagoi এই রাজ্য সরকারকে আমি বলবো রাজ্যের মধ্যে সবকিছুর সাথে সবকি বিকাশ বলে আজকে সেই দিশাতে কাজ করছে কিন্তু এইসব ইঞ্জিনিয়ার আয়ু কন্ট্রাক্টরের কারণে আজকে এই রাজ্যের সরকারের উপরে আঙ্গুর তোলার সুযোগ পেয়েছে এই ইঞ্জিনিয়ার এবং এইসব কাজের
দায়িত্ব পালন করতে দেখেন রাজ্য সরকারকে দেখাইব, দেখেন রাজ্য সরকার চোখে দেখো, এই হচ্ছে আপনাদের সবকি বিকাশ সেই দিশাতে কাজ করছিলেন, সেইটাকে সবকি সর্বনাশ করে যাচ্ছে। এই কাজের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত পাওয়া আয়ু এবং এখানের কন্ট্রাক্টর, দেখেন রাজ্য সরকার দেখেন কি চলছেন এই কাজ। পাহাড় বলে এডিসি এরিয়াই বলে আজকে আমাদের পাহাড়গঞ্জে এইভাবে কাজ করানো হচ্ছে। আমরা চুপ থাকবো না, আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে দেখাবো। নরক নাইনারি খাপানি তাকো তাই বুকুকসং মো যত ওয়াল এক থেলা তুইবে না মো শেষিংই থানায় কুদি টাকানে ও জায়গাও কাম সরকার আর কন্ট্রাক্টর যেইভাবে ও জায়গাও লুটপাট খাইयै ও জায়গাও অবহাयके যে সামুং পাইके हानि तने रिखा नरक नाइनारि जों ताबुक थांने मानजलिने खापांनि ताकु ताय बुकुकसं अरनि सामुं खलायने रक ता वातैंगे बाथा लायजाक मो सामुं पाइके हनै बर मो रिपोर्ट दिवै मियाबो लुकुरक ओ जागाबो फायै जोंनो भिडिअ रहरमानि यागुलो जों तिनि फाइकरं फाइजाक स्रांचति चेनेल बखातै आं साखं अजि देबरमा थिनांगो बबहायनो गोरों थायनो अबहायके जों मानो फाइफोरा मो मांफलिके हेजुदा आं हायनो हेतासे मा फुरुंफैनाय मो हंकाय नों नाइनारि खापांनि ताकु ताय बुकुकसं मो मानजितनि स्रांचति टिभि चेनेल ताबो बर बैसों मानजलने थांथों हायनो हाय मानजुजाक स्रांचति चेनेल बखातै अ सामुं हामिया नंमाबाय अ लुकुरक अ जागानि लुकुरक मैयाव जेसेनो टकदुबाय कोक्तमा हरै जों ताबो ठीक अ थायो फाइ बासाजाक ताबो अ जागाव सामुं खलायनाय बार जाया और साइड मैनेजर सिनि ताखु प्रटेक्टिव सानो जों बिनि खुक्ति खोनालायनाय जे मो ईद अ जागाव थेबजाक मानि प्राय कोक्तमानि बिसिनि साइमा मानि लाई थांनाय 2 तारिख 3 तारिखनि बिसिङाव अर काम कमप्लिट दिनखा तिनि प्राय 6 तारिख ना सालतामंगै थांखा याक बायति सावै मान दङ बबा हायके खायगलांखा जों बिनि खुक्तिनि खोनालायनाय मांग्रेतिसनो कनि हाता गाना फारिनि बागै ताखु तिनि दा बेले वातुइ आसा मजे सामुं खलारि जाक मानि अब तो याक बायसि खवाय मान दङ नों तो साइड मैनेजर बबा हायके सामुं खलारि जाखा म हुंकाय 3 तारिखनि कामरम्बु कामसेमन हुंकाय प्रथमकाय हेड मास्टर को हेड मिस्त्री फाइप्रोकाय बालो कामै खायकाय कयां दिगिनि हुंकाय मन हो दुनामा खायना नायखा बर मेडलिंग सिनामानि हाबाय बरक मस्ला गालगै गतिसौ ति सानाय साबो काम सामु खायनि साबो सामु खायना हुंकाय सेकेन्ड मिस्त्री के नाम तो नोंसा हेड मिस्त्री हुंकाय सुदन दास हेड मिस्त्री सुदन दास अ जागा सामुं रजखन तमरो इंजिनियर फादा फाय इंजिनियर फायका वानसा मासा बुंखामाया अब इंजिनियर नायखंगा कोनो सालांगिया इनका ताबुक नमकिजा माया खायो अ इदन किजा थगायदा फुनमानो थगायमानो थगायदा थांनो किजा मांग्रेतिसना कयनाय काहांगा बे बनो काहांगा दाराना जुम खाय वातै कलायनो दाराबो बेलाकिरिनि किसा ट्रक फाय नायनादि खापांनि ताखुताय बुकुचं ब ताबो अ कमप्लिट खाजागि को नायनादि बबा हायकाय इद फ्लगमान नायनेगेदि खापांनि ताखुताय बुकुचं एडिसि एरिया पाहाड़ हिंगायनो अबहाय नायनादि ताको म सालबसिन दा सामुबाय माने एमने म हुंकाय yang hari yang ini bay हुंकाय ini 4-5 दिन पाना याबे गथबानि तंखो अ मसला किसे सुपुरि फुंला ताको बायके मा yang नायबा म ओ मेजलिंगो रिमानि हा बाजे खायो हुंकाय बा 6 yang फासिदि एक साथ तफनो रायजाता नगै मानखाना खापांनि ताखोखाय बुकुचनि बुं खैदारा अजय देब्रमा ताकुक अजय अ सामुंगो मैनेजर नै तनि रिजाक माने पियाबा ब सामुं मैनेजर फानो बिनि नायकल माने तुइ अरम मुसुंतै सामुं मा खलारिया हायनि बागै अबहाय अ जागाव सामुं दुर्बल दङ म तामु सामुं एमने म ब दप्तर म काय PWD दा आपनो तिखलायनाय चेरै नायतगै गोरों तंदि जों ताबो अरन यागुलो बरकनि केम्बो थानाय अ केम्बो थाङै सोंनाय आजाको बरकनि मिस्त्री हेड मिस्त्री दङ आबोनि यागुलो सोंतिनि ताइबो बरक अ सामुंबाय जे गोरोंजाक हालो गोरोंजाक रबाय जों मांगलि चिनि मांगलिबो जों खबनाय साइटआवना चिनि वातै जों बाथायगिना बसाक सिबुइनो अबो हायगे जों मांगलि तिसानाय हायनि बागै
Kereng tong ni Swrangchati TV channel dara nono taisa जों चिनि Swrangchati ni bakati bele hambai म kai प्रधानमन्त्री योजनानि काम PMY प्रधानमन्त्री सडक योजना ताखुंनि खुलकने जों खानाय मानखा ओ जागाबो PMY प्रधानमन्त्री सडक योजना ओ सामुं तंमाने बुसु किलोमिटार कामो म 8 किलोमिटार टोटल 8 किलोमिटार कासुया माने 2 किलोमिटार खालायो 2 किलोमिटार नि किसा कम 2 किलोमिटार नि खेबो किसा गोबां हिंगाय जों ताबो करंलानि हायनि बागे मानजितनि Swrangchati TV channel हायनो हाय मानजु फाइजाक Swrangchati channel नि बखाक्तै खापांनि ताखुथाय बुकुकसं ओ वातैनि जरावो बेलायना वेदार हामिया वातै फुंनि सिमि हायपना वातै मानजागन तिनिसं किसा मांगुलि माखपाय माने नुगुमान खाना आने ओखलगनि म मांगुलि ओ जागाव प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना ठीक अबबाय खबजाक करं करं थायो सामुं खलायरि जाक माने लोकरंनि मकल खलाय लायै ताबो करंसा काकरासरा एडिसि विलेज जों थांगै मांगुलि तुइ फैगा आबनरनि बसकंग जों तबनाय ताबो अ करंलायनाय जे अ कैम्पिंग खलाय तंनाय र अ कैम्पिंग नो बरफनि अ जे वाल तिसानाय हेड मिस्त्री रक अर ताबो वातैनि बागे बरक का सामुंगो याखेबा कामो थांलाया जों ताबो करंलायनाय बरक बायनो अ जागाव तामुंगै एडिसि एरिया हेंका बागे सामुं खलायरि जाक हानि बागे मांगलादेशनि कयनाय आं ट्रुक ट्रुकै आङो जों ताबो हाबायनाय नुगैमान खाना जे मालखुं बाथाजाक अ जागाव अ मालखुं रक अ सामुंगो मथायबा जाक बायो जों ताबो अ केम्प हाबै बरक बाय करंलायनाय কেউ আছে অতি মান ভাবলে বাসা করে Koktwma মন রাখবাই खापांनि ताखुजे बुकुकसं अरवो PMY प्रधानमन्त्री सडक योजना सामुंगो अरवो कैम्पिंग खलायतनि जों ताबो फाय हापायमानि बिसिंगो अरने लोकरबाय मानजु लायखा फियाबा अरने लोकरने खुक्ति सायमानखा जे अ सामुं खलायनाय बारजा बिनि बुमुं अभिजित सरकार इन्जिनियार एखेबा आयु तेलियामरा PWD दप्तर आन्दार ताबुक तागिसे ककंखा अ जागावो जे कन्ट्रेक्टर बाय जों ककदुग एखेबा फुन बाय करंगै जे अ जागावो बनि भয়েस रेकर्ड खलायना हारमानि जों लोकरंनि बसकांगो आबनो तुबुइ तंगो नायतंनि Swrangchati TV channel बने खुक्तै जों मानखा अ जागावो लेबार खरकसा बुल खायके बना बुथार खिमाया बा बेतन देवि माइया फियाबा सोंथाय सोंमुं सिनाय नंनाय लोकरंनि याखेबा हापांनि जे अ जागावो सरकारि याखेबा अ जागावो जे दप्तरनि सामुं खलायरि जागो अ दप्तरनि बखातै जे सेबक याखेबा सरकारि चाकरि खलायनाय इन्जिनियार अभिजित सरकार एत Koktwma Kolokma साइडवाल बिसिनचि वाल उंगै तंमानि जरावो बरतं ताबो अ जागावो खुरचा तैखालाय हायनो हाय बसावो जों सबाय थिखलायरिनाय जे भয়েस रेकर्ड जों मानमानि अ रां आबो आम जनतानि रां याखेबा केन्द्र सरकारनि स्किम अ रांनो तामुंगो तियर हरनाय अब हायके राज्य सरकार याखेबा केन्द्र सरकार सामुं खलायरि ताबो सोंमुं सिनाय नंनाय लोकरंनि हायनि बागै जों तिनि वातै हियाबो जोंनि Swrangchati channel नि बखाक्तै फाय मानजुजाक अ कैम्पिंगो जों ताबो अ जागाव बरबाय मालाय मानलिया हायफानो जों आसुगै तंया तेलियामराव थांनाय तेलियामरानि बरनि हाबानाव थांनाय करंनाय जे अभिजित सरकार बाय पाहारो हंगायनो तां अब हायके सामुं एडिसि एरिया केने बहायके सामुं ताइ कैसे सोंनाय अ जागाव राज्य सरकार याखेबा केन्द्र सरकार जे BJP सरकार अ जागा लुकुराव यासि करं करं थायो जे बगजागै तंमानि साबनि जारै अ जागाव सबकी साथ सबकी विकास राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से दिशाए আজকে এই রাজ্যের মধ্যেও কাজ করাচ্ছে কিন্তু দেখা গেছে এখানে যে 20 ইঞ্চি ওয়াল বা সাইড ওয়াল PMY অন্তর্গত এখানে কাজ করানো হচ্ছে সেই কাজ দুর্বলতার কারণে আজকে সরকারের উপরে পাবলিক বা আম জনতা আঙ্গুল তোলনের যে সুযোগ কে দিয়েছেন আপনারা দেখেন আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা সব কিছু দেখাইবো ताबो करंतनि खापांनि ताखुथाय बुकुक चंचुं अरनि पाइमानि यागुलो Swrangchati channel नि बखाक्तै तेलियामरा हाबानागो थांनाय PWD हाबानागो करंनाय सोंनाय तामुनि बागै अब हायके सामुं दुर्बलता याखेबा हासिंचा याखेबा अर सिमेन्ट परिमाण बुसुंनां जों पुरापुरि इन्जिनियारनि थानि जों बिनि खुक्तिनि खानाय मालांनाय मानजुतनि Swrangchati TV channel Koktwma ang singno ulni Koktwma lani nurgo joybo naitani song Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sungnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei
habanok rogo thangla su khlainani borokni bagui beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtui tuino habanok rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagui tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon borokni bagui The New India Insurance Company Limited by kwrwngui mano tebo kaham ke sinani bagui kwrwngdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Debborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmao kwrwngui mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologui thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kwrwngui insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano